Hello. Ay, ang cute. Ay, may maganda, oh. Are, oh. Hello. Magandang isang. Where are we going, Mommy? Going to town. So, guys, mag-grocery kami. Hi, Mommy. Hello, Leia. Mag-grocery ka na. Here. So, mag-grocery ka na. Nangarap sa puti mo. Saka yung Colgate natin. Pili ka na doon. Yun na lang yung dalawahan. Yung naka-save. Colgate ba? Anong kulay ba? Close up. Sarap. Oo nga, gusto ko nga ang close up. Yan yung dalawahan. Shampoo mo sa kabila. Hi ka. Hi. Nag-grocery kami ng aking apo. Yes. Apo na marapo. Hi guys. So, magbabayad na kami. And we're waiting. Sama ba ang baby sa candy? Baliw card. Saka ID. May libre. Hi, Mommy. Hello. What are you eating? Chicken with rice with matching iced tea. Yeah. Yeah. So guys, nandito kami ngayon sa kasi kakatapos lang namin mag-grocery. Thank you, Ma. Thank you, Mama. Naganak ko. Allowance. Yes. God bless. God bless. I got what I want. And guys, nag-Jollibee kasi